Hoy, nagugutom ako, tara mag-midnight snack tayo. Tara. Tapos ng bandang hapon may nakita kami nakalutang na nakaputi. Teka, ilagay ko muna to. Ready na ba kayo? Grabe ang angas. Grabe OMG, that's bare minimum for a science class. Ano daw? Yaan yun na yung visit, man. Nam. Ano na namang ingay yan, ha? Si Popo. Pero si Popo. Gulat naman ako dun. Anong klaseng tatayan ng gugulat? Pick a struggle. Hala, nagulat ako dun. Kayo may pasok pa kayo bukas pero nagmimipets na kayo. Matulog na kayo. Opo, Papa. Guys, may sayo pa tayo bukas sa subject natin, di ba? Hala, oo nga. Ibagsak na natin yan. Guys, game na ha. Pipili ko na yung music. Time to beat energy gap. Let's do champ moves like James. Yo, let's go, Jay. J4, James Reed. Low energy, matamlay, low focus ka, baka. Ano na namang ingay Si yan? Papa. Bilis takuhain si Papa. Whee! Hay, isa akong Santo Niño. Magdasal ka lang. Bumalik ka dito, Jay. Sinasabi ko sa'yo. It's the tiger voice for me. Grabe man tiger look si Papa. O game na ulit ha. Start your day the champion way. Oh yeah! Let's go, Juan. Beat energy gap. Mind every day. Milo every day. With your 3 balanced meals, beat energy gap. Drink Milo every day. Milo every Yo, let's go, Sanu. Beating energy. Ready for school and play. Be a champ every day. Help beat energy gap. Beat energy gap. Ayan ba ang tulog, ha? 1 cup of rice, isang order ng menudo. Tumayo ka din, Songwan. Ikaw, pasiwuno ka pa. Bika rito. Sorry na kasi, Papa. Papabagsak yan.